sangat bagus faedah-faedahnya. Kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Sadhan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan terakhir terkait dengan waktu-waktu yang ditelantarkan oleh penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. فما زلنا في قراءة مبحث أوقات مهدرة عند بعض طلبة العلم. هذه الأوقات من استغلها حصل خيرا كثيرا. أول هذه الأوقات المهدرة الزيارات، وأخذنا أيضا الاشتغال بأمور مفضولة، وأخذنا أيضا الأشرطة السمعية واستغلال هذا الخير والانتفاع منه. توقفنا عند الأمر الرابع وهو بين الأذان والإقامة. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه: من الأوقات التي فرطنا فيها الوقت الذي بين الأذانين. أي بين الأذان والإقامة. الإقامة تسمى أذانين، تسمى أذان كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. قال: فلو أنك قدرت الوقت الذي بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر والعصر والعشاء والفجر لوجدت بين كل أذانين ثلث ساعة. هذا السائد في تلك البلاد أن يجعلوا بين الأذان والإقامة ثلث ساعة، أي 20 دقيقة. هذا على أقل تقدير، بعض المساجد قد تزيد. إذن تحصل لنا ساعة وثلث. الوقت بين الأذان والإقامة يقول ساعة وثلث. أما صلاة المغرب فإن الوقت قصير بين أذانها وإقامتها. وإني لأجزم أن من استغل هذه الأوقات بين الأذان والإقامة لقراءة القرآن الكريم، سواء مراجعة ما حفظ أو حفظ ما لم يحفظ، فإنه سيحفظ شيئا كثيرا من كتاب الله. وعليك أن تحسب هذا الوقت لمدة شهر، فستجد أنه يكون لدينا 40 ساعة في الشهر يقضيها الإنسان في حفظ القرآن الكريم. ولو أنك الآن بحثت في أمرك لوجدت أنك لا تقرأ القرآن إلا نادرا. إذا استثني رمضان شرفه الله. فهذا الوقت الذي بين الأذانين لم يستغله الكثير منا، والسبب في ذلك هو التأخر عن الذهاب إلى المسجد. Perkara yang keempat, setelah kita sebutkan perkara yang pertama, terlalu banyak berkunjung. Perkara yang kedua adalah sibuk dengan waktu yang tidak penting. Kemudian perkara yang ketiga adalah lalai dari mendengarkan rekaman-rekaman. Yang sekarang yang keempat, termasuk waktu yang dilalaikan oleh penuntut ilmu, dia tidak pakai, adalah antara adzan dan iqamah. Waktu di antara adzan dan qomat. Kata beliau termasuk waktu-waktu yang kita telantarkan adalah waktu yang di antara dua adzan, itu antara adzan dan iqamah. Karena antara adzan dan iqamah disebut adzan oleh sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, baina kulli adzanain shalah, antara setiap dua adzan itu ada solat. Maksudnya antara adzan dan iqamah. Seandainya kamu takdirkan, anggaplah kamu perkirakan bahwa waktu antara adzan dan iqamah untuk sholat duhur, sholat asar, sholat isya dan sholat fajar, kamu mendapatkan antara dua adzan itu sepertiga jam. Sepertiga dari 1 jam. Sepertiga maksudnya 20 menit. Ini kata beliau kebanyakan antara waktu adzan dan iqamah di sana, di negeri mereka. Biasanya mereka menetapkan waktu kebanyakan di masjid antara adzan dan iqamah 20 menit. Di sana 20 menit.
di negeri mereka. Bahkan ada masjid lebih dari itu. Di sana ada masjid mereka tidak qomat cepat. Mereka tidak qomat cepat. Anggaplah sepertiga. Anggaplah sepertiga, 20 menit. Ini paling sedikit di sana. Idan tahassala lana sa'ah wa thuluth. Kalau begitu antum bisa mendapatkan 1 jam sepertiga lagi. Waktu, kalau dihitung di waktu antara adzan dan iqamat. Karena dikali waktu duhur, asar, maghrib, isya. Subuh. Maghrib, dalam waktu maghrib ada waktu maghrib pendek. Antara adzan dan iqamat. Ya, hilangkan 1 maghrib. Hilangkan 1 waktu, yaitu maghrib. Berarti sisa 4 waktu. 4 kali sepertiga. Berarti ada 1 jam sepertiga. Ada 1 jam sepertiga setiap hari. Bisa dipakai. Iya, sungguh kata beliau, saya betul-betul bertekad. Ini saya bercerita tentang dirinya. Saya bertekad bahwa saya memastikan. Saya bertekad dan memastikan bahwa siapa yang menggunakan waktu-waktu antara adzan dan iqamah ini untuk membaca Al-Quran Al-Karim, sama saja apakah dia mau murojaah apa yang dia telah hafal atau menghafal yang belum dia hafal, maka sungguh dia akan menghafal yang banyak dari kitabullah. Kalau dia pakai, beliau bilang saya pastikan begitu. Ya, saya pastikan. Dia akan menghafal yang banyak dari kitabullah. Dan bagimu untuk tentunya menghitung waktu ini, coba hitung sebulan berapa jadinya. Dalam sehari kamu pakai antara adzan dan iqamah 1 jam sepertiga. Coba hitung berapa jadinya 1 bulan. Ya, bagi antum bisa menghitungnya. Maka kamu akan mendapatkan kita memiliki 40 jam dalam sebulan. Karena kali 1 jam sepertiga dikali sebulan, kamu akan mendapatkan 40 jam 40 jam dalam sebulan. Kamu habiskan untuk menghafal Al-Quran. Itu kalau antum hanya gunakan antara adzan dan iqamah. Waktu ini, ya, waktu ini alladzi bainal adzanain, waktu ini antara 2 adzan tadi, antara adzan dan iqamah, kebanyakan kita tidak menggunakannya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kita ta'akhur anid dhahab ilal masjid. Lambat kita pergi masjid. Ini sebabnya, ini waktu telantar karena banyak dari kita adzan tidak ke masjid. Ya, lambat ke masjidnya. وليس هذا خاصا بمن هو خارج المسجد. بعضنا قد يكون ممن يسكن المسجد لكنه يؤخر الوضوء بعد الأذان، إذا بيذهب إلى الحمامات ويتأخر وينشغل فيفوته هذا الوقت العظيم. كما قلنا هي 1:20 دقيقة، وقت ما شاء الله مبارك طويل، تستطيع أن تختم به جزئين. إذن الشخص الذي هو مشغول عن قراءة القرآن لكنه فرغ هذه الأوقات لقراءة القرآن وهي أنسب لهذا الأمر. لا تنشغل بين الأذان والإقامة بأي شيء آخر، حفظ متن، مراجعة متن، لا، اجعله للقرآن فقط. يستطيع أن يختم القرآن في 15 يوما، في كل شهر سيختم مرتين. هذا خير عظيم، هذا خير عظيم إذا استغل هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة. Ini tidak khusus bagi orang yang tinggal di luar masjid, maksudnya tadi itu, yang terlambat datang. Bahkan yang tinggal di masjid. Kadang kita tinggal dekat masjid, sudah adzan, ya terlambat wudunya, kan dekat. Iya. Seandainya kita menyibukkan waktu ini dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mampu, ya, menamatkan Al-Quran dalam sebulan 2 kali. Waktu tadi itu. Kalau dihitung untuk menamatkan Al-Quran dalam 15 hari kita sudah bisa tamat membaca Al-Quran. Kalau kita menyibukkannya untuk membaca Al-Quran di waktu itu, dia tidak sibukkan dengan dengan perkara lain. Dia tidak murojaah matan. Tidak, dia cuma membaca Al-Quran di waktu itu, maka dia bisa akan tamatkan Quran. والحرص على هذا الأمر يتحصل فيه خير
عظيم. حرص على التبكير إلى الصلوات واستغلال أوقات بين الأذان والإقامة، يحصل في ذلك خير كثير، منه ما ذكرنا أنه لو استغله وجعله لقراءة القرآن فإنه سيختم في كل شهر مرتين. هذا أمر عظيم، أمر عظيم أن تقرأ القرآن في الشهر مرتين. أمر آخر، هذا يعين أيضا على إدراك الصلاة من أولها، إدراك الصلاة من أولها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما، من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، لا تفوت أي صلاة، لا تفوت أي صلاة، فإنه تكتب له براءتان، البراءة الأولى براءة من النار، الثانية براءة من النفاق. وكلنا يحب أن تكتب له هاتان البراءتان. إذن بالتبكير ستحصل خيرا عظيما، خيرا عظيما. وأنتم يا من تسكنون المساجد هذا أولى بكم ألا تفوتوا هذا الخير، ألا تفوتوا هذا الخير. معيب في حقك وأنت ممن يسكن في المسجد أن تفوتك الركعة الأولى. أين أنت؟ قد سمعت الأذان وسمعت الإقامة وفاتتك ركعة أو ركعتين، هذا تقصير والله المستعان. Kita perlu bersemangat untuk menjaga ini perkara adzan dan iqamah. Itu kalau antum mampu menjaganya, maka antum akan mendapatkan banyak kebaikan. Pertama, tadi yang kita sebutkan, antum bisa tamatkan Quran dalam sebulan 2 kali kalau antum menjaganya. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, antum akan mendapatkan sholat selalu dari awalnya, dari awal bertakbir bersama imam, dan ini punya kebaikan. Nabi SAW telah bersabda, ya, man shalla 40 yawman, siapa yang sholat 40 hari, dia mendapatkan takbir bersama imam, mendapatkan takbir bersama imam. Maka apa yang akan terjadi yang dia dapatkan? Kutiba lahu baru'atan, akan dituliskan untuknya 2 pembebasan. 2 pembebasan. 1 baro'ah minan nar, yang pertama dia akan terlepas dari sifat dari neraka. Dia akan terlepas dari neraka, terbebas dari neraka. Yang kedua, dia akan terbebas dari sifat munafik. Maka wahai penghuni masjid, wahai penghuni masjid, iya, aib bagi antum terlambat, padahal antum tinggal di masjid. Allahul musta'an. قال حفظه الله: ترى أن الواحد منا لا يذهب إلا مع الإقامة أو قبيلها مصاحبا لألفاظها، فلا هو استغل الوقت، ما استغل الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة. لو أنه استغله وهو في بيته لا حرج، لا مشكلة، وكان بيته قريبا، لكنه ضيع هذا الوقت أصلا. قال: ولا هو أدرك الأجر من صلاة الملائكة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهو في صلاة من انتظر صلاة، والملائكة تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا فضل عظيم لمن بكر إلى المساجد. قال: ولا أجر التبكير للصلاة، ولا إدراك الصف الأول. إذن كذلك يفوته غالبا الصف الأول، لا سيما في المساجد المزدحمة، المساجد المزدحمة تجد أن من تأخر فاتته الصفوف الأولى. ثم قال: وما أجمل وما أروع ما روى ابن حجر في التهذيب في ترجمة إبراهيم ابن ميمون الصاغ، حيث ذكر أن يحيى بن معين قال عنه: كان نجارا. الإمام إبراهيم بن ميمون الصاغ كان ماذا؟ كان نجارا، وكان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان الله أكبر لم يردها مرة
ثانية، لم يردها مرة ثانية، وإنما بادر للذهاب للمسجد. وهذا غالب ما يؤخر كثير من الناس، يسمع الأذان يقول أزيد هذه، أكمل هذه، بقي هذا، شيء يسير، وإذا به يتفاجأ بسماع إيش؟ الإقامة. لكنه لو عمل كما عمل الإمام إبراهيم الميمون السائغ انقطع عن العمل. بعضنا ينشغل بالعلم لكنه انشغال في غير محل، يقول بقي هذا، أقرأ هذه الصفحة، أزيد هذا، أكتب هذا، انتهي منه، وإذا به يتفاجأ بسماع ماذا؟ الإقامة، فلا يستطيع أن يدرك الصف الأول ولا يستطيع أن يدرك التكبيرة الأولى، لأن الكثير منهم ما قد توضأ أصلا، ما قد توضأ، ظن أنها ستكون دقيقة ودقيقة، وإذا بهذا الوقت قد أخذ وقت ما بين الأذان والإقامة. إذا نكون مثل هذا بإذن الله. إذا سمعت الأذان اترك أي شيء في يدك، اترك أي عمل أنت فيه واذهب للوضوء، توضأ، هكذا إن شاء الله ستحصل خيرا كثيرا. Kata beliau, kita memperhatikan salah seorang dari kita itu tidak pergi ke masjid kecuali kalau sudah qomat. Atau sebelum qomat berbarengan dengan lafaz azan, lafaz iqamat. Berbarengan dengan lafaz iqamat yang dikumandangkan. Falahu astaqallal waqt, maka dia tidak menyibukkan waktunya. Walahu adrakal ajr min salatil malaika alaih, dia tidak pula mendapatkan pahala dari solawatnya malaikat atasnya. Karena seorang itu selama dalam menanti solat, maka dia dianggap ditulis sebagai orang yang solat. Dan malaikat memintakan ampun untuknya, bersolawat untuknya. Ini selama dia menanti solat. Dia tidak dapatkan itu, dia terlambat. Dia tidak pergi kecuali qomat. Wala ajar tabkir li shalah, dia tidak mendapatkan pahala bersegera dalam solat. Wala idraka safil awal, dia juga luput saf yang pertama. Wama ajmala wama arwa, betapa indah dan betapa bagusnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam At-Tahdhib di biografinya Ibrahim Ibn Maimun As-Sa'iq, ketika dia sebutkan bahwa Yahya ibn Ma'in rahimahullah, dia berkata tentangnya, kana najjaron, dia adalah seorang tukang kayu. Iya, dia seorang tukang kayu. Wa kana idza rafa'a al-mitraqah adalah dia kalau sudah mengangkat palunya untuk memalu sesuatu, terus dia dengar adzan, maka dia tidak akan mengembalikan palunya, dia tidak jadi. Dia langsung letakkan. Dan dia langsung bersegera untuk pergi ke masjid. Ini kan perkara yang kadang menyibukkan kita. Kadang kita, selesaikan dulu ini, selesaikan dulu itu, selesaikan dulu. Iya. Bahkan kadang kita membahas untuk menyelesaikan, padahal sudah adzan. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara qomat. Sehingga terlambat. Bahkan dia belum wudhu. Dia sibuk tunggu qomat. Seandainya kita menggunakan waktu ini, iya, antara adzan dan iqamah, maka kita akan mendapatkan perkara yang sangat banyak. Maka kita harus menjadi seperti ini. Kata Syekh, nakunu mitlah, kita hendaknya menjadi seperti orang ini tadi yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Tidaklah kita mendengar adzan kecuali langsung kita pergi wudu, kita pergi langsung ke masjid. وقال أبو حامد الغزالي فيما نقل عنه الزركشي في إعلام الساجد، قال كان أول ما أحدث الناس التأخر عن صلاة الجمعة، كان هذا أول ما أحدثه الناس، خالفوا فيه
الهدي النبوي خالفوا فيه السلف الصالح. قال ولقد كان الأوائل، انظر كيف كان السلف، ولقد كان الأوائل يذهبون للجمعة بالسرج في أيديهم، يبكر لصلاة الجمعة وما زال الوقت مبكرا جدا حتى أنه يحتاج إلى السرج تنير له الطريق بعد صلاة الفجر مباشرة بوقت يسير، وإذا به قد ذهب إلى المسجد. قال أي مبالغة في التبكير لها. انظر الذي يبكر مثلا إلى المسجد يوم الجمعة كم سيكون معه ساعات قبل الخطبة. لذلك ذكر لنا عن شيخ مقرئ كان شيخا متقنا لا تجد في يده المصحف، كان متقنا لا يحمل المصحف وما شاء الله متقن، يفتح على الطلاب هذا يقرأ من سورة كذا وهذا من سورة كذا وهذا من سورة، ولا يفتح المصحف. إنه كيف؟ فوجدوا أن هذا الشيخ يحرص على التبكير يوم الجمعة، يصلي الفجر ويجلس مكانه، قد تهيأ صلاة الجمعة ويبتدئ من أول الختمة فيقرأ نصف المصحف في كل جمعة غيبا. بعد صلاة الفجر ما يأتي الظهر إلا وقد قرأ نصف الختمة، الأسبوع الذي يليه النصف الآخر، وهكذا الجمعة التي تليها النصف الأول، التي تلي النصف الثاني، وهكذا يختم نصف المصحف من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة. حينئذ رسخ الحفظ في ذهنه وأتقن القرآن لأنه يتعاهد القرآن فأتقن، فما احتاج أن يحمل المصحف. Kata beliau, qala Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, pada apa yang dinukil Az-Zarkashi dari beliau di kitab I'lam As-Sajid, beliau berkata kana awwalu ma ahdatsan nas, adalah yang pertama sekali yang diada-adakan oleh orang setelah generasi terbaik, at-ta'akhur an salatil jum'ah, datang terlambat ketika sholat Jumat. Iya. Dan tidak mandi kecuali sudah mau. Ini ternyata ini adalah perkara yang paling pertama yang orang ada-adakan. Datang terlambat di sholat Jumat. Ini menyelisihi hadits Nabi. Ini menyelisihi hadis Nabi. Datang terlambat di sholat Jumat. Sungguh di generasi awal, laqad kana al-awail, sungguh telah terjadi pada generasi awal, mereka pergi ke masjid dengan lentera, dengan lampu. Dengan lampu di tangan mereka, masih gelap. Ini karena cepatnya mereka pergi ke masjid. Mereka pergi ke masjid masih gelap di generasi awal. Di generasi awal. Dan berapa jam kalau kita pergi awal di masjid kalau hari Jumat? Untuk menunggu Jumat. Berapa jam yang bisa kita pakai untuk membaca Al-Quran? Dinukil dikatakan oleh beliau ada seorang syekh mukri menerima store Quran. Dia tidak pernah pegang mushaf, tidak pernah melihat mushaf kalau menerima setoran. Satu membaca surat ini, satu yang lain, satu yang lain. Tidak pernah dia melihat mushaf ketika menerima setoran dari muridnya. Karena kuatnya sudah dia hafal. Ternyata kenapa bisa sampai seperti itu? Ternyata dia kalau hari Jumat pergi cepat. Habis sholat subuh dia sudah duduk di tempatnya menanti masuknya Jumat. Menanti masuknya waktu. Dan dia membaca Quran, menghafal Quran. Sampai datang Jumat itu dia menghafal setengah. Dia membaca setengah Quran, setengah mushaf. Jumat berikutnya lagi setengah mushaf. Jadi di Jumat ini di awal sampai di tengah. Jumat berikutnya di tengah sampai akhir. Jumat berikutnya lagi dia ulang lagi dari awal sampai tengah. Jumat berikutnya lagi dari tengahnya sampai akhir. Itu setiap Jumat dia lakukan.
Tiap Jumat dia lakukan, makanya dia hafal seperti itu. قال فلو أننا استغللنا هذا الوقت لا لأجل الوقت فحسب بل طمعا في الأجر في التبكير للصلاة، أن تستغل بين الأذان والإقامة طمعا في الأجر في التبكير للصلاة لوجدنا خيرا كثيرا من الراحة النفسية والراحة البدنية ومن تحصيل الفوائد العلمية. وهذا مشاهد أن من بكر إلى المسجد قبل الإقامة وصلى ما تيسر له ثم جلس، لا يأتي وقت الصلاة إلا وهو مهيئ للصلاة، يجد للصلاة أثر عظيم، خلاف الذي يأتي الله أكبر ما زال إيش نفسه بسبب عدوه واستعجاله حتى يعني يتسنى له أن يدرك التكبيرة. هذه صلاته ليست كصلاة إيش الذي قد بكر، قد تهيأ كثيرا نفسيا للصلاة بسبب تبكيره وحفاظه على وقت بين الأذان والإقامة. إذن هذا الوقت من الأوقات المهدرة، وهو وقت عظيم، الوقت بين الأذان والإقامة يحرص الشخص أن يستغله قدر استطاعته. Kata beliau, seandainya kita menggunakan waktu ini hanya sekedar untuk menjaga waktu, karena bukan hanya sekedar untuk menjaga waktu, tapi karena mau mengharap pahala saja, karena bersegera untuk pergi ke sholat. Kalau hanya seperti itu saja, ya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Apalagi kalau hal lain lagi. Kalau hanya sekedar menjaga saja supaya kita segera melakukan sholat, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Minar rohati nafsiyah, berupa ketenangan jiwa. Kita sudah datang sebelumnya, datang qomat, kita masuk di sholat dalam keadaan ya sudah nyaman. Ini akan berbeda tentunya dengan orang yang datang qomat baru pergi lari, masuk di sholat sudah napasnya sudah ngos-ngosan. Berbeda dengan orang yang masuk duluan, yang sudah siap untuk sholat. Rohatul badaniyah, badannya sudah ya nyaman untuk menghadapi sholat. Wa min tahsilil fawaid al-ilmiyah, dan dari mendapatkan faedah-faedah ilmiah ketika kita bersegera untuk datang ke sholat. قال الأمر خامس القراءة الحرة. قال نستطيع أن نشغل أوقاتنا الضائعة بالقراءة الحرة، فيجعل الإنسان من وقته شيئا يسيرا في منزله يقرأ فيه. ويختلف الناس بين مستقل ومستكثر، فبعضنا قد يكون غير متزوج ولم يشغل بأولاد أو بقضاء حاجيات، وهذا لزاما عليه أن يستغل ذلك الوقت. فقد ذكر عن سفيان رحمه الله فيما نقله ابن جماعة أنه قال: من تزوج فقد ركب البحر. هذا أمر طيب، لكن أين المشكلة؟ قال: فإن ولد له ولد فقد كسر به، يعني غرق بمشاغل الدنيا ومطالب الزوجة والأولاد. قال: ومراد والله أعلم أن صاحب الزواج يشغل، وليس هذا على إطلاقه، لكن القصد أن يستغل الواحد منا بقاءه في منزله. إذن هناك أوقات يجدها الشخص ضائعة استغلها في القراءة الحرة، لا سيما من لم يشغل بزوجة ولا بأولاد، فإنه قد ركب البحر من تزوج، فإذا ولد غرق بمشاغل الدنيا. Perkara yang kelima yang dilalaikan oleh penuntut ilmu sehingga dia tidak mendapatkan faedah adalah al-qiraatul harrah. Dia tidak mau membaca bebas. Maksudnya dia tidak bisa atur waktunya untuk membaca tertib, mengatur buku dulu yang dia baca. Dia juga tidak membaca dengan bacaan-bacaan bebas. Baca bebas maksudnya apa yang dia dapat di hadapannya dia baca. Dia tidak menggunakan waktunya untuk baca.
untuk baca. Kita sebenarnya mampu untuk menyibukkan waktu-waktu kita yang telantar itu dengan membaca bebas. Ya, membaca bebas. Apa saja kebaikan yang bisa kita baca? Bisa sebenarnya. Iya. Dan seorang menjadikan dari waktunya itu sedikit saja di rumahnya dia membaca padanya. Bisa dia lakukan seperti itu. Iya, dan ini tentunya berbeda-beda orangnya. Ada yang bisa baca banyak, ada yang juga yang bisa baca hanya bisa baca sedikit. Tapi al-muhim dia pakai, dia gunakan untuk membaca bebas. Ya, dia baca kebaikan. Sebagian kita kadang ada yang belum menikah. Sebagian kita belum menikah. Dan dia tidak sibuk dengan anak-anak. Dia tidak sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan rumah. Kebutuhan istri, kebutuhan anak-anaknya. Sebagian kita begitu. Ya, dan yang seperti ini harus baginya untuk menyibukkan waktunya untuk membaca. Dia belum punya anak, belum punya istri. Belum punya anak, belum punya istri. Iya, seharusnya disibukkan waktunya. Ya, karena telah disebutkan dari Imam Sufyan rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Jamaah, bahasanya beliau berkata, "Man tazawwaj faqad raqibal bahr." Siapa yang menikah maka sungguh dia sudah mengarungi lautan. Nanti ya bagus, tapi masalahnya setelahnya. Karena sudah menikah, punya anak. Karena kapan setelah itu, kalau sudah punya anak, maka dia akan tenggelam. Kadang orang kita lihat seperti itu. Belum menikah, dia tidak pakai juga waktunya. Saat menikah sudah dia mulai naik perahu. Di perahu itu dapat anak. Sudah setelah itu tenggelam. Maka gunakan. Maksudnya adalah yang diinginkan oleh Imam Sufyan, bahwa sahibuz zawaj yushgol. Orang yang sudah menikah kadang dia disibukkan. Kadang dia disibukkan. Ya. Dan ini bukan secara mutlak. Ada juga orang yang sudah menikah tapi tidak sibuk. Makanya beliau bilang ini tidak mutlak. Tidak mutlak begitu. Ya. Ada juga orang menikah tidak sibuk. Ya. Akan tetapi maksudnya adalah salah seorang dari kita harus menyibukkan waktunya ketika dia tinggal di rumah. Harus dia menyibukkan waktunya ketika dia tinggal di rumahnya. Dia gunakan waktunya untuk membaca. وإني أعجب من بعض الإخوة لا تأتيه إلا وهو في المنزل، ولكن إذا سألته وجدته يشتغل بفضول أعمال. يشتغل بفضول أعمال، لا يشتغل بالفاضل وإنما بالمفضول، يضيع وقته. بل من المصيبة والعقوبة أن الإنسان إذا قلب الجريدة أو المجلة أعادها مرتين أو ثلاثة. هذا في زمانه. الآن نقول الجوال، أنه ينشغل بالجوال وتمر الساعات الطوال مع الجوال. قال فإذا أخذ الكتاب شعر بالتضايق، فتح الكتاب شعر بالتضايق. أو إذا كان في مجلس وكان المجلس معمورا بالقيل والقال والكلام المباح، ثم قال قائل أعطونا كتابا، يشعر بالتضايق. يشعر بالتضايق. الله المستعان. قال فمن علم أن هذا الأمر في نفسه فليعلم أن هذا ذنب. هذا ذنب، أو أن هذا مرتب على ذنب ارتكبه، وأن هذه مصيبة بلي بها، لأنه يهدر أوقاته فيما لا يعود عليه بالنفع وربما عاد عليه بالضرر. فإذا قيل له نستغل الوقت تضايق. فالله المستعان. من الآيات المؤثرة العظيمة قول الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله إذا رأيت في نفسك تكاسلا عن طاعة
فاحذر أن تكون ممن قد كره الله طاعته ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إذا وجدت ثقل في الطاعة تكاسل عن القيام بها ربما أنك تكون ممن قد كره الله طاعته. هؤلاء لما كره الله خروجهم للغزو لم يعنهم على أسباب الخروج، وهكذا في الطاعات قس عليها أي طاعة، والله المستعان. Kata beliau, sungguh saya merasa heran terhadap sebagian ikhwah. Tidaklah kamu mendatangi rumahnya kecuali dia ada di rumah. Mau datang pasti dia ada di rumahnya. Akan tetapi kalau kamu bertanya, kamu dapatkan dia itu sibuk dengan perkara yang fudul, perkara yang tidak penting. Dari pekerjaan-pekerjaan. Dia sibuk dengan perkara yang tidak penting di rumahnya. Bahkan termasuk musibah, dia tidak sibuk dengan perkara yang fadil, yang utama ya. Dia sibuk dengan perkara yang tidak utama. Bahkan termasuk musibah dan ukubah, siksaan. Seorang itu kalau sudah mulai membuka koran, membuka majalah, dia bisa ulang 2 kali, 3 kali. Dia bisa ulang 2 kali, 3 kali. Tapi kalau dia mengambil kitab, mau membaca kitab, dia mulai merasa sempit. Tak lapang. Atau kalau dia berada di majelis, kalau dia lagi berada di majelis, ya, majelis ini makmur dengan tilawakol, dikatakan, mengatakan. Pembicaraan yang mubah. Kalau dia lagi berada di majelis begitu, terus ada salah seorang dari mereka yang berkata, berikan kepada kita kitab. Dia lagi bicara, berikan kitab. Apa yang terjadi? Yash'uru bittadayyu. Dia merasakan sempit. Tak senang, langsung dia tidak lapang. Siapa yang mengetahui perkara ini bahwa ada dalam dirinya, ketika diingatkan kalau kebaikan dia mau dilakukan, dia sempit. Kalau antum dapat perkara ini dalam dirinya antum, ketahuilah ini adalah dosa atau sebab dosa yang pernah antum lakukan. Ketika berbicara lain, tenang. Tapi ketika diajak untuk melakukan yang baik, sempit. Ketahuilah ini adalah termasuk perkara yang disebabkan oleh dosa yang dia pernah lakukan. Dan ini adalah musibah yang dia diuji dengannya. Ada ayat di sini kata Syekh yang sangat bagus. Itu ketika terkait dengan orang-orang yang tidak mampu pergi berjihad, Allah Subhanahu wa taala katakan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak senang mereka pergi, maka Allah membuat mereka berat untuk melakukan hal tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau antum merasakan dalam dirimu berat melakukan ketaatan, maka itu karena ada dosa yang pernah dilakukan. Nah, itu adalah tidak bagus. Ini yang disebutkan. قال ولقد حدد أهل العلم كالخطيب البغدادي وابن جماعة أوقاتا للحفظ والقراءة ولكن لا تنضبط لأن الناس يختلفون. إذن حددوا أوقاتا للقراءة وأوقاتا للحفظ. هذه الأوقات يحسن فيها القراءة، هذه الأوقات يحسن فيها الحفظ، هذه الأوقات يحسن فيها المراجعة. لكن الشيخ السدحان يقول الناس يختلفون، فما يناسب هذا لا يناسب غيره ربما. فمنا من يرغب ويجد راحة تامة في القراءة بعد الفجر، يجد راحته في القراءة بعد الفجر، ومنا من يتثاقل ذلك، بل إن البعض يترك الدروس والحلقات بعد الفجر لأجل النوم. هذه مشكلة، النوم بعد الفجر هذا من ضياع البركة. ومنا من يفضل القراءة في الليل في ساعة مبكرة أو متأخرة، ومنا من هو بين فيفضل في وسط النهار.
إذن ليس لهذا ضابط، ولكن بحسب الشخص. فمتى وجدت في نفسك قدرة على أن ترتب وقتا تجعله للقراءة الحرة فافعل، وخصص لك كتابا أو كتابين تقرأهما، أو ابحث مسألة واكتبها. الشاهد أن تحاول جاهدا بعد إخلاص النية لله أن تستثمر أوقاتك بكل نفع، قراءة أو كتابة أو مراجعة أو ما شاكل ذلك. هذه هي خلاصة، وهو قصد التنبيه القراءة الحرة، أن تستغل أوقاتك قدر استطاعتك، فتجعل هذا الوقت للحفظ، وهذا الوقت للمراجعة، وهذا الوقت للقراءة الحرة، أن تطالع كتابا أو تقرأ في السير أو شيئا من هذا القبيل. Kata beliau, sungguh sebagian ahli ilmi seperti Al-Imam Al-Khatib dan Ibnu Jama'ah telah menentukan waktu-waktu untuk menghafal Quran. Iya, waktu-waktu untuk membaca, tapi ini tidak jelas, tidak pasti, tidak harus. Kenapa? Karena orang berbeda-beda. Orang berbeda-beda. Tidak bisa ditentukan ini waktu yang bagus, ini waktu yang bagus, ini waktu tidak bagus. Karena orang berbeda-beda. Iya, di antara kita ada yang senang dan mendapatkan ke lapangan untuk membaca setelah subuh. Tapi salah seorang dari kita ada yang merasa itu berat. Maka sebagian dari kita kadang meninggalkan mengajar pelajaran dan halakoh setelah fajar karena mau tidur. Nah, ini masalah, tidur setelah fajar. Kita akan luput berkah. Di antara kita ada yang mengutamakan membaca di malam hari, di awal malam. Ada juga yang mengutamakan membaca di akhir malam. Di antara kita ada yang antara ini dan itu. Dia mengutamakan di tengah hari misalnya. Kalau begitu ini tidak ada ketentuannya. Tergantung orangnya. Kapan dia paling bagus menghafal? Kembali ke orangnya. Kapan dia bagus membaca? Kembali ke orangnya. Ini tidak ada ketentuannya. Iya, sesuai dengan orang saja. Bihasabi syaks. Sesuai dengan orangnya. Kapan kamu mendapatkan dirinya antum ada semangat, ada kemampuan untuk mengatur waktu, menjadikannya untuk membaca, bebas, lakukan. Lakukan. Iya. Misalnya antum khususkan untuk diri antum kitab atau 2 kitab yang kamu baca. Atau antum membahas satu masalah dan antum menulisnya. Syahidnya adalah, yang menjadi titik pokoknya adalah kamu berusaha untuk bersungguh-sungguh. Setelah niat yang ikhlas untuk tastasmir awqatak. Untuk kamu memanfaatkan, menggunakan waktu-waktumu terhadap setiap perkara yang bermanfaat. Apakah membaca, atau menulis, atau memurojaah, atau yang masyakala dzalik, apa yang serupa dengan itu. Apa yang serupa dengan itu. نكون بهذا قد انتهينا من مبحث المعوقات عن طلب العلم. معوقات عن طلب العلم. قد قرأنا في هذا الباب 10 معوقات، أولها فساد النية وآخرها التسويف، وألحق المؤلف بالمعوق العاشر الأخير وهو التسويف. أوقاتا مهدرة عند كثير من طلبة العلم، وذكر في ذلك نصائح وتوجيهات أن تستغل. وآخر ما ذكر مما قرأناه في مجلس اليوم الوقت بين الأذان والإقامة. هذا من الأوقات المهدرة التي ينبغي الحرص عليها، فإن فيها بركة ويحصل العبد في ذلك خيرا عظيما. وأيضا من الأوقات التي ينبغي أن تستغل أوقات فراغ، وينبغي للشخص أن يستغلها بالقراءة الحرة إذا تسنى له ذلك في أي وقت يناسبه والله المستعان. Berarti kita sekarang alhamdulillah sudah selesai dari membaca al-mu'awwiq, penghalang dari kita belajar. Mulai dari rusaknya niat sampai taswif, menunda-nunda sesuatu. Iya, menunda-nunda sesuatu.
Dan beliau ikutkan di masalah yang ke-10 itu, taswif, itu waktu-waktu yang ditelantarkan. Ya, sampai di sini terakhir dan masuk waktu yang telantarkan adalah dua, yaitu antara adzan dan iqamat, dan ya kita menelantarkan baca dengan baca bebas. Baca dengan baca bebas. Dan juga di masuk waktu adalah yang ditelantarkan adalah waktu, intinya waktu lapang secara umum. Kalau ada waktu lapang, seorang harus gunakan untuk membaca bebas ataupun ya hal-hal yang semisal dengannya. Iya. Ini kita sudah selesai dari pembahasan ini. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan lain lagi. إذا نكتفي هذا المجلس بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.